नाईक ज्याने आपला विचार आता तुमच्यासोबत जोडले त्या राज्याचे माजी अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे खासदार बाप सदानंद शेठ गाणावडे, तुमचे आमदार बाप रुदाल फडणवीस, या मतदारसंघाचे मंडळाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष बाप संजय शिरोडकर, आमच्या या उत्तर गोवा जिल्ह्याचे अध्यक्ष बाप दयानंद कारकोटकर, या मतदारसंघाचे प्रभारी बाप केशव प्रभू, आमचे सिनियर कार्यकर्ते या मतदारसंघाचे माजी सरपंच बाप अनिल भोगळे, जिल्हा पंचायतीचे मेंबर बाप गिरीश उष्टेकर, सूत्रसंचालक बाप कामत, समोर बसलेले पत्रकार बंधू आणि मोठ्या संख्येने उपस्थित सांतापूरच्या कार्यकर्त्या भावांनी बहिणी, तुमचे सगळ्याचे मनापासून अभिनंदन. त्याचबरोबर की संजय शिरोडकरांच्या अध्यक्षतेखाली जी समिती झाली असा, ज्या समितीत येणाऱ्या पूर्ण काळात म्हणजे 2027 पर्यंत या मतदारसंघाचा भार आपल्या खात्यात रोखायला त्या सगळ्या सदस्यांच्या मनापासून अभिनंदन करतात. तुमची उपस्थिती खरोखरच आमच्या सगळ्यांना प्रेरणा देऊपाचे की काही यासाठी आमकां दिसता की आमकां निश्चितपणे सांतापूर मतदारसंघात तुमची उपस्थिती ही खरोखरच लाख मोलाची आसा. कारण सांतापूर मतदारसंघाची स्थिती आम्ही फाटी पळयल्या, सुरुवातीपासून वयर आयिल्ली आसा. पण एक गोष्ट या सगळ्या कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीचेर म्हाका निश्चितपणे मामीची याद येता. मामी इंडिपेंडंट एमएल म्हणून निवडून आयली, काँग्रेसची एमएल म्हणून निवडून आयली. परंतु ज्या पद्धतीने भारतीय जनता पार्टी काम करता सगळ्यांबरोबर घेऊन बसपाचें तेच काम तिने त्या वेळाचेर आरंभलेलें. जरी आमी वेगवेगळ्या पार्टीक आसतले, विरोधक असलेले, पण त्याने विरोधक केन्नाच पळोवना आणि त्याने सगळ्यांबरोबर आमच्या बरोबर जनता पार्टीच्या वेळेस भरपूर काम केलं. महिला लिडरशिप कशी आसची हाचे उदाहरण एक विरोध बापाची मामी आशिल्ली, आमची सगळ्यांची मामी आशिल्ली. आमकां भुरग्यासारखे ताणी बरोबर तांच्या गायडन्स तुमकां त्या वेळेर मेळटालें. कसलेंय लोकविरोधी आंदोलन जर आसत जाल्यार त्या आंदोलनात ती सदांच फुडें आसताली आणि ताजे पावलाचेर पावल घेवन रुडाल बाब आज निश्चितपणे आज भारतीय जनता पार्टी घेवन त्याची धुरा ताजी हे सगळे आम्हाला पावलाचेर पावल घेवन फुडें सरता. तुमचे सगळ्यांच्या वतीन ताजे मनापासून अभिनंदन करता. खूप बरं दिसता गेली काँग्रेसीन आज सदानंद म्हटले की गेली जास्तीत जास्त स्वातंत्र्यानंतर जर कोणी या देशाचे सरकार चलयलें ते काँग्रेस आशिल्ली आणि ताका लढत घेवपाक सुरवातेपासूनच कारण आम्ही तरी ल्हान आसतना सांगपाक आनी उमेद दिसता की एका मतदारसंघाची लोकसंख्या 1000च्या आसपास आसा. हे चित्र आमकां अख्ख्या गोंयचें चित्र गोंयचे जर कार्यकर्त्यांक त्या वेळार आपयल्ले जाल्यार हें चित्र आमकां पळोवंक मेळनाशिल्लें आणि म्हणून हाजें सगळें श्रेय जें आसा तें तुमकां सगळ्या कार्यकर्त्यांक आसा. तुम्ही भारतीय जनता पक्षाची विचार प्रणाली हे सगळे तुम्ही घेवन तुम्ही भारतीय जनता पक्षाचे एक सैनिक जाल्ले आसा आणि त्या सैनिकाच्या आधाराचेर जशे पाकिस्तानान भारताचो आज विचार दिल्लो आसा शिस्तबद्धरित्या म्हणजे आमची लष्करी तयारी कितली मजबूत आहा हे पाकिस्तानाक नाही ती जाणगा पडटा तर संपूर्ण जगाक दाखयल्ली आसा. आणि म्हणून हे कोणामुळे येता जेन्ना मोदी सरकार नेतो ह्या देशाक मेळटा तेन्ना त्यो गोष्टी घेता निस्वार्थीपणे हो देश म्हणजे सर्वस्व मानपी जी लिडरशीप आसा आणि ह्या तुज्यान खंयच आमी कसल्याच तुज्यान अन्याय आमी सहन करपाना. परंतु ताका मर्यादे भायर गेल्यानंतर आमी कितें करूं शकता ताचें उदाहरण मोदीजीन ह्या पाकिस्तान इंडियाच्या ह्या वारान दाखयल्लें आसा. आणि आमी कोणी म्हणटात आमी ल्हान देश आहा ताचेर आक्रमण केलें न्हय, आमी पाकिस्तानाचेर आक्रमण करूं ना. पाकिस्तानाचो आतंकवाद वाडयता ताका सांगून हात जोडून विनंती केली तुम्ही त्या आतंकवाद्यांक आमच्याक लावन घेवं नाकात, तांकां आवरात ना तुमकां ताचे परिणाम भोगचे पडटले. कितले वेळार सांगून सुद्दां ह्या लोकांनी आयकलें ना आणि म्हणून लढो जो केला तांकां जे मारल्या ते आतंकवादी
की हल्ल्याचेर हल्लो केला, तांच्या तळांचेर हल्लो केला आनी तांकां मारून उडयल्यार पाकिस्तानाचे जनतेचेर कोणाकच आमी त्रास दिवना आनी हे सगळे जगान पळयल्लें आसा. आमी रितसर तुमच्यानी गेल्ले आसा. सांगपाचो जितको आज आमचें राष्ट्र जे बलवान जाल्लें आसा, थंय सैनीक काम करता, परंतु भारतीय जनता पक्षाचो प्रत्येक कार्यकर्तो हो आमचो सिव्हील सैनीक आसा अशें म्हणपाक हरकत ना. आनी म्हणून जी अंतर्गत वेवस्था जी आसा ती वेवस्था त्या मजबूत करतकीर कोणाचो वांगड जावन पळोवपाची खंय तरी धाडस कोणूच करची ना. म्हणून भारतीय जनता पार्टी तेच म्हणटा की आमी सगळ्यांनी एकत्र जावन या देशाचें रक्षण, या समाजाचें रक्षण, सगळ्यांचें रक्षण करपाचें काम आमी थोडी थोडी जबाबदारी उखलुया. आनी म्हणून ह्याच उद्देशान एक विचार स्वातंत्र्य मेळ्ळें, सत्ता चलयली, सत्ता चलयले नंतर त्या सत्तेची हितून आमच्या वांगडा देश जे स्वातंत्र्य जाल्लें तें खंयचे खंय पावलें, विकसीत जालें आनी आमी अजुनूय अविकसीत आहा. ही दुखाची गोश्ट आहा. कारण ते सत्ताधारी आयले तेन्ना फक्त इलेक्शन लढप, जिखून येवप, सत्तेचो उपभोग घेवप, सामान्य मनीस गरीब थंय थंय दवरलो आनी परत 5 वर्सांनी सत्ता कशी मेळप ह्या साठी खंय तरी सगळी व्यूहरचना केली, पयशे कमयले, भ्रष्टाचार केलो आनी परत 5 वर्सांनी निवडून येवपाची परंपरा चालू दवरली. सामान्य मनशाक खंयचे खंय दवरलो आनी म्हणूनच आमी विकसीत उरले. परंतु भारतीय जनता पक्षाची निर्मिती कशी झाली? पहिली जनसंघ जाता डिटेल वचना. जनसंघ जाता ह्याच विचारान की आमचो जो समाज आसा त्या समाजात राजकारण खंय तरी स्वार्थाचे खंय तरी स्वार्थ करपाचे हे धंदो न्ही तो. ह्या राजकारणान माध्यमातून समाजाचे सगळे तरेचे गोष्टी बरे करू शकतात हाचे उदाहरण फक्त उलोवन न्हय, ते ह्या प्रत्यक्षान मोदीजीन आनी वाजपेयीजीन आपल्या ह्या कारकिर्दीत करून दाखयल्लें आसा. सगळ्यांक बरोबर घेवन, सगळ्यांक तांची जबाबदारीची जाणीव दिवन एक बरे विचारान लोकांक फुडें जर व्हेलें जाल्यार देशाची उदरगत जावंक शकता. हे काम जे आहा नरेंद्र मोदीन आमकां प्रत्यक्ष दाखयल्लें आसा आनी आमी ताजे खंय तरी आमी ताचे वाटेर सगळे वाटेकरी आसा. भारतीय जनता पार्टी सदांच म्हणटा की राजकारण आमकां जाय. राजकारण जाय कित्याक? राजकारण म्हणजे तंत्रज्ञान समाजाची सेवा करपाचें एक साधन ह्या हेतूंतल्यान आमी राजकारण पळयतात. आनी म्हणून मात आमचो खंयचोय पंचायतीचो पंच आसूं, तो भारतीय जनता पक्षाचो मेंबर आसूं, जिल्हा पंचायतीचो मेंबर आसूं, जेन्ना जेन्ना तो पदार वापर करता तेन्ना पयलीं आपल्या गांवाचे, आपल्या वाड्याचे, आपल्या पंचायतीचे, आपल्या म्युनिसिपालिटीचे हाचो विचार करता. लोकांचो विकास कशे पद्दतीन करतलो हो विचार काय तकलेंत आनी म्हणून अशें विचाराचे. कारण काही आमच्या लोकांनी देश जेन्ना स्वतंत्र जाता ताचे पयलीं विचार केलो आमकां लोकशाही मेळटली, परंतु लोकशाही सांपेळपी अशें घडेगत खान्यां जर ना जालें तर ते लोकशाही पेलपाचें काम आमचे कडेन जावचें ना. आनी तेंच जालें. लोकशाही मेळ्ळी परंतु ताचो उपयोग ह्या आमच्या कडेन जावना. आनी म्हणून हो जो विचार घेवन हें राष्ट्र मजबूत जातलें केन्ना? आमचो प्रत्येक जाण सुखी जातलो केन्ना? आमचो देश इतलो बलवान आशिल्लो, इतलो देश आमचो श्रीमंत आशिल्लो, परंतु आमी कित्याक भिकेक लागले? आमी कित्याक? कारण पैकी देश आमचे ताणें आमची विकनस पळयली. आमी एकत्र ना, आमी संघटीत ना, आमी आपापलें राज्य घेवन आसात, आपापलो हें घेवन आसात. अशें जावंक जायना. म्हणून हे सगळ्यांका एका सुताक बांदून एका धाग्याक बांदून जेन्ना एका धाग्याक जेन्ना आमी सगळे फुलां लुटतात तो हार बरो दिसता. म्हणून हे सगळे आमी ह्या राष्ट्रवादाच्या सुत्रान सगळ्यांक बांदून भितर जर वेवस्था आमची मजबूत असली तर कोणूच आमच्या वाकड्या नदरेन आमच्या देशाकडे पळोवपाना. ह्या भावनेन ह्या भारतीय जनता पक्षाची स्थापन जाली, तेन्नाच्या जनसांगठी स्थापन जाली. आनी हो एक 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 कितल्या वर्सां लागली. लाखो कार्यकर्ते आनी घरदार सोडले. पूर्ण वेळ आमी तुमी तुमचे मदीं कार्यकर्ते तुमी खातीर पूर्ण वेळ काम काही वेळ केला, विस्तारक काम केला. ताचे फाटलें सूत्र इतलेंच आसा की परमेश्वरान जो म्हाका जल्म दिल्लो आसा हो जल्म म्हज्या समाजा खातीर आसा, म्हज्या राष्ट्रा खातीर आसा. हांव आसा, हांव मागीर पयलीं आमी सदांच म्हणटा पयलो देश मागीर पार्टी आनी नंतर हांव. त्या भावनेन आमी सगळे काम करतात. ताचे परिणाम हे आज दिसून येतात. आज जे ज्या जाग्यार आमी वतात त्या जाग्यार प्रत्येक राज्य जिंकता, प्रत्येक म्युनिसिपालिटी जिंकता, प्रत्येक पंचायती जिंकता. कारण आज लोकांक खरी हेची वळख जाल्ली आसा, खरी कार्यकर्त्यांची, खऱ्या पार्टीच्या समाजाची वळख जावन गेल्ली आसा. म्हणून आज जे निवड जाल्ली आसा ते समिती आणि तुम्ही सगळे कार्यकर्ते या पक्षाचे या भारतीय जनता पार्टीचे सैनिक आसात. आणि म्हणून येणाऱ्या कालावधीत आमकां सध्या हेच खातीर जाय जी उदरगत आनी उरल्या अजून खूब करपाच्या उदरगती चालू प्रोसेस ती केन्नाच थांबची ना. आनी ताका तें पूर्ण करपा लागून आमकां सगळ्यांक एकत्र उद्देश सांगूंक जाय. विचार कसो आसा? आमी म्हणटा देश बरो जावं जाय, कोण बरो जावं जाय? देश बरो जावं ह्या आमी म्हणटा आमी विकसीत जाले,
आम्ही हे मानले ते मानले इथं विकास केला खंय विकास केला तुम्ही ना सगळ्या क्षेत्रांचो विकास जालो असो आज आमकां प्रत्येकाचे दोळ्यांनी पळोवपाक मेळटा आमी भाग्यशाली आसात की आमकां तो विकास करपाचे विकासाची हातूंतल्यान पावस सादारण तुमी सगळे विशय उरलो दवरतले पूण तो विकास आसा पण विकासाच्या विकासाची जर फळां आमकां खंय तापूंक मेळना तर फळां तापूंक मेळना तर ज्यो काही समाज विरोधी काहीतरी हे आसतल्यो वृत्ती आसतल्यो देश विरोधी काहीतरी वृत्ती आसतल्यो ते आमकां कमी करच्यो पडटल्यो पयस करच्यो पडटल्यो आणि पयस केन्ना जातल्यो तेन्ना भारतीय जनता पक्षाच्या या पयसाक जेन्ना हाडून त्या लोकांक घेतले तेन्ना ते घागर जातले आणि म्हणून भारतीय जनता पक्षाचो प्रवास जो आसा भारतीय जनता पक्षाचो विचार जो आहा प्रत्येक मनीस मुळात वायट आसना पण तो संघटित परिणाम जाता काँग्रेसची काहीतरी भ्रष्टाचार वर्साक कितले तरी प्रकरणां 2-2 महिन्यांनी प्रकरणां कोट्यावधीची भायर हाडटाली लोकांच्या विकासाचो पयसो वयता ते आपापले हितून पडटाले घरांत पडटाले परंतु भारतीय जनता पक्षाच्या या 11 आणि 5 एकूण 11 आणि 5 16 वर्सांच्या कारकिर्दीत भारतीय जनता पक्षाच्या प्रायम मिनिस्टराचे किंवा उल्लेख सादारण केल्लो आसा प्रायम मिनिस्टराचे किंवा खंयच्याय मंत्र्याचेर कोणे तरी 5 पैशाचो भ्रष्टाचार केलो आणि म्हणून विकास कित्याक जावची हो जो भ्रष्टाचाराचो जनतेचो विकासाचो पयसो ताचे बोल्सांत वतालो त्याच पयशांनी आज देशाचो शारी रीतीन विकास जाता ताचें कारण हें आसा आनी कारण भारतीय जनता पक्ष सदांच मानता हें सरकार किंवा सत्ता हे विकासाचे साधन आसा आमी बाह्य विकास करता हांवें म्हणल्या प्रमाणे बाह्य विकास केलो पूण एक आमी उदाहरण घेवया त्या घरांत भरपूर श्रीमंतांची घरांनी पळयतात आमी भरपूर पयसा 10 पिढ्याक पयसो सोंपची ना पूण तो केन्ना सोंपता त्या घरांतलो मनीस तेन्ना व्यसनाक लागता घराच्या व्यसनाक लागता अन्यच्या व्यसनाक लागता तेन्ना ते घर बरबाद जाता काय सोडना आणि म्हणून प्रत्येक मनीस बरीचशा देशाचो नागरीक तो खंय तरी राष्ट्रप्रेमी जावंक जाय समाजप्रेमी जावंक जाय ताका आपल्या लोक एक परमेश्वरान जन्म दिल्लो आसा त्या जन्माचे कितें हांवें समाजा खातीर करपाक जाय हे जेन्ना तो भावना ताची भावनाची मनाक हो विचार तेंच्या मनाक हे जाता तेन्ना तो दुसऱ्याच्या बोल्सांत किंवा भ्रष्टाचार तातूंत खंयच पडना आणि म्हणून तो लोकांच्या बोल्सांत हात मारच्या पेक्षा तो स्वता आपल्या बोल्सांत म्हणून हांव म्हाज्या गांवांतल्या म्हाज्या घरांतल्या हांव बरें करतलो ह्या विचारान तो फुडें सरता हांगाच सगळी परिस्थिती पालटता आणि भारतीय जनता पार्टी हेंच आज करता आज हे इंडिव्हिज्युअल लोकशाही सांबाळपाक अशे तरेचे लोक कार्यकर्ते तुमचे सारखे कार्यकर्ते ना जाले जाल्यार फुडें कोण सांबाळटली आनी ती ताचे फायदे हे लोकांक मेळटले कशे आणि म्हणूनच आमी तुमच्या सगळ्यांच्या आदाराचेर आज जो विजय प्राप्त करतात तो विजय ह्याच खातीर आसा की अशें जर आमी केलें केंद्राच्यो राज्याच्यो ज्यो स्किमी आसा त्या स्किमी हांव वचना फक्त एक दोनूच शेवटा 2 स्किमी म्हज्या मंत्रालयाचे संपर्कीत आमचे सगळ्यांचे फायदे आसात तर तेज्यो सगळ्यो स्किमी आमी कोण आसा आमी पार्टी आणि लोकांमध्ये समाजामध्ये आम्ही दुवा सांगतो आम्ही अँबॅसेडर आसात आम्ही जे जे पक्ष करता जे जे सरकार आमचे करता लोकांपर्यंत पावपाचें काम आमकां सगळ्यांक करता इतलें फक्त वस्तू सांगल्यार पुरो बाबा ही स्कीम तुका आसा ही स्कीम घेवंक जाय तेन्ना पंच आसतले सरपंच आसतले जिल्हा पंचायत सदस्य आसतले आमदार आसतले आमी हे जर फक्त लोकांक ताची जाणीव करून दिली तर एक स्कीम ताका आमी जर करून दिवपाक मदत केली तर ताचे कुटुंबाचें कल्याण निश्चितपणे जातलें आणि हें जें काम सादें आसा आणि तत्वां भितर तातूंत हांव वचना आणि म्हणून हे आमकां पक्षाचे एम्बॅसेडर म्हणून आमी कोऑर्डिनेटर म्हणून कार्यकर्तो पक्षाने जनतेकडलो दुवो आसा दुवो आमकां ह्या झुजान मदत करूंक जाय आणि तो दुवो आज तुमच्या सगळ्यांक पयलीं तर मजबूत जाला अशें दिसता आणि म्हणून आमकां खरोखरूच आपल्या देशाचें ऋण फारीक करूंक जाय त्या समाजांतल्यो सगळ्यो काही गोश्टी दितात तुम्ही आसात समाजांत आमी आमदार जातात मंत्री जातात हे जातात ते तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान आणि म्हणून ताच्या खातीर कितें करप हें आमचें आद्य कर्तव्य आसता आणि त्या कर्तव्य भावनेन आमी ह्या लोकांची ज्यो काही बारीक सारीक अडचणी पळोवपाचें काम आमी करता आणि म्हणूनच मोदी जवळ जवळ 15 वर्सां गुजरातचे मुख्यमंत्री आशिल्ले त्या मुख्यमंत्र्याच्या काळांत ताणी सगळ्यो गोश्टी बारीक अनुभव तातूंतल्यान आयलो आणि म्हणून ज्यो आज तरेतरेची स्थिती पूण सामान्य मनीस जेन्ना स्वावलंबी जावचे ना आपल्या पांयाचेर उबो जावचे ना तोपर्यंत आमी खंय तरी विकसीत जाले अशें आमी म्हणूंक शकना आमी भायलो बी पूल बांदले सगळे बांदले पण मनीस सामान्य गरीब जर थंयचे थंय उरलो जाल्यार त्या विकासाक कितें करता कांय अर्थ ना आनी म्हणून मोदीजीन जो गरीब आसा तो स्वावलंबी जावचो म्हणून तरेतरेच्यो योजना कशें केल्यो सदानंद ताचो उल्लेख केल्लो आसा योजना केल्यो अश्यो की पयलीं पावस आयलो की आतां म्हजें कशें जातलें ह्या पावसांत म्हजें घर कशें उरचें पडले शें रावचें ना कितें करूं हांव अशें पद्दतीन कोणा कडेन धांवतलो आमदारा कडेन धांवतलो आनी कडेन म्हाका 4 पत्र दिवं पूण ही जी समस्या आसा ती मोदीजीन पयलीं
हाडली ते कित्याक लागून जवळजवळ 9 कोटी लोकांक जवळजवळ पक्की घरां बांदून दिल्या जे जे गांव मागीर वता ते पळयतात. गोंयांत सुद्दां ताचे हातूंतल्यान सगळ्या कुटुंबांक घरां मेळिल्ल्यात आनी कारण ताका अन्न वस्त्र निवारा ज्यो मूलभूत गरजो आसात त्यो मूलभूत गरजो त्यो लोकांक मेळच्यो म्हणून सगळे तरेन बरें घर दिलें. नंतर घरांत लायट जाय, लायट सगळ्या प्रत्येक घरात लायट पोवपाचें काम केलें, प्रत्येक घरात उदक पोवपाचें काम केलें सदानंद उल्लेख केला. आनी इतलेंच न्हय तर हे सगळ्याक पावून सुद्दां हे सगळ्या अजून त्यो स्किमी सगळे चला हे सुद्दां पावून सुद्दां कोविड काळांत बरोबर अशी उपासनाची वेळ समाजाचेर येयली पूण 80 कोटी लोकांक फ्री मुक्त अन्न म्हणजे ज्या घरांचे मेंबर प्रत्येक मेंबराक 5 किलो ह्या प्रमाणे दर म्हयन्याक जवळ 30-35 घरांक 5 आसा तर 25 किलो धान्याचे आसा ते पावोवपाचें काम केलें. पूण इतलो सुद्दां सूक्ष्म विचार करून ताणें जे मूलभूत गरजा ते पुरोवपाचें काम जर पयले प्रायम मिनिस्टरान जे स्किमी कडून केलें तर तो भारतीय जनता पक्षाचो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आसा. म्हणून त्या सगळ्या गोष्टीचो आमी सगळ्यांनी हे लोकांक सांगपाक जाय. आमी सगळ्यांनी आम्हाला जात पात कसलीच कात काही नासतना सगळे आमी या भारतामध्ये आमी हे आसात या भारतामध्ये हितून आमचो जन्म जाल्लो आसा आनी म्हणून सुपुत्र आसा सुपुत्री आसा म्हणून आमी एकमेकाचे भाव आसा. धर्म हांगा येना, धर्म आपल्या प्रत्येकाचे वैयक्तीक जी जाती बरें करचे ज्या धर्माक जन्म आयला त्या धर्माचे बरें काम करचे ही भारतीय जनता पार्टीची शिकवण आसा. आनी ताका लागून आमी हो सगळो विचार करून फुडें सरूया, भारतीय जनता पक्षाक आनी मजबूत करूया. हांव एक 2 स्किमी कित्याक आमकां सांगता की तुमी सगळे बघिल्ले आसात जे मंत्रालयान कितें आसा न्यू रिन्युएबल एनर्जी म्हणजे आज एक नवीन जी स्कीम प्रायम मिनिस्टरान काडली आसा ती स्कीम कशी आसा ते दोनांकय आमचे घराकय फायदो आनी देशाकय फायदो. आज पोल्युशन इतलें जाल्लें आसा 2 डिग्री आज ग्लोबल तापमान वाडिल्लें आसा. त्या 2 डिग्रीच्या हातूंतल्यान दुश्परिणाम कितें जाले आमी सगळे गर्दी भोगतात ते पळयतात. त्यामुळे मोदीजीन पॅरिसाक उतर दिल्लें आसा COP26 की आमी 2070 कार्बन एमिशन आमी झिरो करतले. जेका लागून जी गरमी वाडली आसा आमची हिमालय वितळत आसा उदकाची शॉर्टेज आसा हे सगळ्याचे आतां कमी करपाक आमी हे खातीर प्रयत्न केल्ले आसा आनी म्हणून 2030 पर्यंत आमकां हे जवळजवळ अर्द्याचेर वचपाक जाय. त्या खातीर आमी जे डिझल जळून गरमी हाडटात गाडयो चलयतात ते इलेक्ट्रीक कशें करप किंवा दुसरे हेजेर कशें हें करप त्याचबरोबर लायट आमी खंय तरी कोळसो हे जावन ते लायट वयतात ते कशें करप तर ताचे उपाय म्हणून परमेश्वर आमकां सूर्यप्रकाश भरपूर दिल्लो आसा आनी हो सूर्यप्रकाश जो आसा त्या हातूंतल्यान आमी जर ती सोलर पॅनल घालून ती स्कीम केल्ली आसा PM प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना. तुम्ही त्या एक 3 किलोमीटर प्रत्येकाक घेतल्याची सबसिडी आसा आनी तातूंत केंद्र सरकार ह्या हातूंतल्यान तुम्ही ती पॅनल सरकारान वेवस्था केली आसा गेडा जी आहा ती या सगळ्याची एजन्सी आसा ताजे कडेन वचून तुम्ही ह्या चौकशी केल्या आसा. परंतु आमी ठरयला आज मुख्यमंत्र्यांनी घोशणा केल्ली आसा की येणाऱ्या एक 15 महिन्याच्या काळात प्रत्येक पंचायतीन थंय येतले ह्या गेडाचे लोक येतले आनी तुमकां ह्या संदर्भात म्हायती दितले आनी तुमचें रजिस्ट्रेशन जर जालें ऑनलायन रजिस्ट्रेशन तेंय थंय करून घेतले आनी ही स्कीम घेतल्या नंतर तुमकां जवळ जवळ 78,000 केंद्राची सबसिडी खर्च खंय तरी 2 लाखाच्या भितर आसा. 78,000 केंद्राची सबसिडी जवळजवळ 70,000 ही लोकल सबसिडी म्हणजे 1.5 लाखाच्या वयर सबसिडी तुमकां मेळटा आनी तुमकां थोडेशे पयशे इन्वेस्ट करचे पडटात आनी ह्या हातूंत ताचे कडेन पयशे ना ताका 6% 6.5% बँक सगळे बँक लोन विदाउट सेक्युरिटी लोन दितात आनी ह्या होय तुमी सगळ्या घराकडे घेयात तातूंत आमी एक कितें करतले की परत आमच्या घरान कितें आमी जे पयशे इन्वेस्ट करतले ते 2 वर्सां भितर झिरो जातले आनी ताजे नंतर तुमकां लायटी खातीर जे आज 1000-2000 कितें बील भरतात लायट बील भरपाची गरजूच पडची ना ती तुमकां फुकट बी जवळजवळ आनी 23 वर्सांची तुमकां फुकट बील मेळटली. आनी म्हणून ही स्कीम तुमचे पंचायतीन जेन्ना हे वेळेतले लोक येतले ह्या गेडाचे भितर सगळे हेजे तेन्ना तांकां मेळात आनी हें कनेक्शन घेयात आनी तुमचोय फायदो आसा. त्याच बरोबर आमी सगळ्यांनी जर हे घेतलें जाल्यार खरोखरूच आमी जे कार्बन जे एमिशन आहा ते कमी निश्चितपणे करूं शकतले ते दिल्ले मुदतीपेक्षा बेगीन करूं शकतले. त्याच बरोबर एक शेतकऱ्या खातीर दुसरी स्कीम आसा PM कुसुम योजना म्हणजे आमी डिझलाचे शेता खातीर पंप चलयतात आनी दुसऱ्या हाका चलयतात ते सुद्दां ह्या सोलर पॅनलाचेर लायट घेवन ते चलप तातूंतल्यान डिझलाचें जें पोल्युशन जाता कोळशाचें पोल्युशन जाता ही लायट कनेक्शन घेवन जे काही आमी कोळसो जो ताचें पोल्युशन कमी जातलें आनी तातूंतल्यान आमी आमचे कार्बन प्रिंट कमी करूं शकतले. म्हणून ह्या 2 स्किमी सांगून बाकीच्यो स्किमी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आज महिला खातीर आमचें सरकार कितें करता
हे सगळे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आणि म्हणून ह्या सगळे न घेता तुम्ही सगळे मोठे संख्येन ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावले आणि येणाऱ्या काळात आमच्या सगळ्यांक मिळून सांताक्रूज मतदारसंघ मोठ्या तितक्यान हाडपाची गरज आसा आणि तुमची सगळ्यांची उपस्थिती पळयल्या नंतर म्हाका पूर्ण खात्री आसा की आम्ही जवळ 60% मतांनी हो मतदारसंघ जिखतले आणि भारतीय जनता पक्षान विजयी करचे